सांग्रं सालनि सिमि जेंजाखा असा mwtai kwthar saptamini salni simi असा mwtai नायनायनि बागै फियगै रिजाखा लाइथानाय बिसिनि हाइकिनो ताक्लै बिसियोबो आगुलिनि दुर्गाबारि व kwthar महासप्तमीनि असा mwtai रिजाखा आशालो सृष्टिनि हाइकिनो जत रायदनो मानिहुइ mwtai रिजाखा आबनि यागुलो अंजलि रिजाखा दुर्गाबारिनि अचाय शाखा फुंनि 7:24 नि mwtai रिवै पाइखा फुंनि फाशालो kwthar अष्टमी चेंसानाय 6:24 नि सिमी सन्धि mwtai रिजाकनाय शारिकनि 7 PM सन्धि mwtai पाइमानि यागुलो kwthar नवमीनि mwtai रिजाकनाय फाशालो दुर्गाबारि व मिसि बोलि रिजाकनाय आबनि लोगि बोते बुशाका राजबारिनि रायदनो मानिवैनो बिसि बुरुम हाइकेनो ताक्लै बिसियोबो असा mwtai रिजाकनाय आज महासप्तमी सकाल 7:24 মায়ের সপ্তমী পূজা সম্পন্ন হয়েছে। আগামীকাল মহা অষ্টমী পূজা হবে সকাল 6:24। 6:24 পরে সন্ধি পূজা শুরু হয়ে যাবে। সন্ধি পূজা 7টায় শেষ হবে। তারপর শুরু হবে মায়ের মহানবমী পূজা। তারপর বলিদান পর্ব হবে। প্রত্যেকদিনই বলিদান হয়, কালকে বিশেষ হলো মহিষ বলিদান পর্ব সমাপ্ত হবে। তারপর ভক্তরা অঞ্জলি প্রদান করবে। দুপুরে মায়ের নবমীর অন্নভোগ লাগবে। সকালবেলা অষ্টমী পূজার পরেও মায়ের অষ্টমীর অন্নভোগ হয়ে যাবে। আচ্ছা, মূলত এই রাজবাড়িতে যে পুজোটা হয়ে যাচ্ছে মানে তো রাজবাড়ির ঐতিহ্যবাহী পূজা, সে প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। রাজবাড়ির নিয়ম অনুযায়ী এই পূজা হয়, যেভাবে রাজারা পূজা করতে ওই সময় সেই রীতিনীতি মেনেই এখানেও পুজো হয়। दुर्गाबारिनि हाइकेनो सांग्रंसालो कुबुनि क्लाब रगबो kwthar saptamini mwtai रिजाखा आबनि लोगि भक्त रग्न अंजलि रिजाखा बियो रिपोर्ट kwthar।